Wey, teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ini mainan apa teman-teman? Di atas mobil telolet pickup teman-teman. Wih, banyak banget teman-teman. Waduh, oke teman-teman, kita akan menurunkannya yuk teman-teman. Lihat teman-teman, banyak banget mainannya teman-teman. Sebelumnya subscribe dulu Eltoy channel ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Wih, teman-teman, banyak sekali mainannya teman-teman. Lihat teman-teman, mobil-mobilan sepertinya teman-teman. Waduh, kita turunin yuk teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Ini konstruksi molen teman-teman. Kita turunin teman-teman. Wih, lihat nih. Wah, mantap teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Ini apa teman-teman? Wih, ini mobil dump truck teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wih, kita rapikan teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Ini ada loader juga teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mantap. Kita rapikan. Wih, keren juga teman-teman. Ada apa ini teman-teman? Ih, ini ambulan teman-teman. Ih, ini mobil ambulan teman-teman. Wih, mantap ya teman-teman. Wih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini ada truk molen teman-teman. Wih, keren teman-teman. Rapikan lagi teman-teman. Wih, mantap mantap. Masih ada. Oke. Ini ada kereta Thomas teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Wih, mantap mantap teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Wih, ada mobil balap teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mobil balap teman-teman. Wih, melaju. Wih, mantap teman-teman. Wih, keren teman-teman. Mantap ya teman-teman. Duri. Oh iya. Mantap ya. Lanjut teman-teman. Wih, ada Gani teman-teman. Lihat teman-teman, keren. Di sini teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Lihat teman-teman. Ini ada pengikis salju teman-teman. Keren, keren, keren. Wih, lanjut. Ada juga mobil balap. Lagi teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Maju teman-teman. Lanjut teman-teman. Mobil balap lagi teman-teman. Wih, mantap. Wih. Lanjut teman-teman. Ada lagi mobil balap lagi teman-teman. Lanjut ya. Ih, keren, keren, keren. Ih. Kereta Thomas teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Ini kereta Thomas teman-teman. Kita pasang lagi di sini teman-teman. Wih, ada lagi teman-teman. Ih, konstruksi loader lagi teman-teman. Wih, banyak banget nih. Keren teman-teman. Wih, lanjut teman-teman. Mobil balap. Hihi, keren keren. Ada lagi teman-teman. Ini mobil ambulan teman-teman. Keren 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 keren. Keren keren. Set. Wih. Thomas. Hehe, berwarna kuning. Keren keren. Keren keren keren. Masukin lagi teman-teman. Wih, masih banyak teman-teman ternyata teman-teman. Mobil balap yang kecil. Wih, keren teman-teman. Wih. Lanjut teman-teman. Wih, ini ada Tayo teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wih, keren keren keren. Masih ada teman-teman. Konstruksi loader lagi teman-teman. Wih, keren ya teman-teman. Lanjut teman-teman. Mobil balap. Wih, mobil balap teman-teman. Masih ada teman-teman. Wih, set. Kereta. Adalah dua lagi teman-teman. Lihat teman-teman. Ih, inilah nih teman-teman. Inilah nih teman-teman. Wih, keren. Set. Satu lagi teman-teman. Ada Rogi teman-teman. Wih, keren banget ya teman-teman. Nah, ini kita pasang. Ini dia teman-teman. Wih, mainan-mainan kita yang tadi ada di atas mobil pickup teman-teman. Wih, keren banget ya teman-teman. Banyak banget teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, juga share ya teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Wih, dadah teman-teman.